Ay namuak og bildo sa usa ka convenience store mga kaigsunan. Ipaslak sa prisuhan diri sa Villana Police Station mga katropa. Detalye sa report zero nato kini pinagi sa pagpabati ni katropang Eric Panuno Tamaro. Live report. Katropang Jerry, mga kaigalan na pasla karon no sa selda sa Villana Police Station kining usa ka laki kinsa matud pa na muak og bildo sa usa ka ilado sa mga convenience store diri sa may barangay Sambag 1, syudad sa Sugbo. Katropang Jerry, mga kaigalan na diin ang kining suspitsado nga nadakpan at anggong na karon sa presinto 2 no Villana Police Station. Katropang Jerry ila nga si Edmar Gabukan Taborada aka Isla 21 anyos ninyo. Way trabaho ni taga barangay San Roque, barangay sa Baguno, syudad sa Sugbo. Gidakop ni siya sa grupo ni Police Master Sergeant Ray Lomacod. Kuha ni siya duty mobile driver sa Presinto 2. Kay human matod pa ni ari ni siya og kinipong 7-Eleven convenience stores may end Pagkaso Avenue, barangay sa Baguno, Cebu City. Katropang Jer, makahigalaan og matod pa murag lango katubang Jerry kining mo-usap na kinipog suspect og gingon nga namuak ni katupag Jerry aning maong usa ka mga kuan niya kinibang glass o kuan siya ang glass panel ang nabuak ani katupang Jerry estimated worth 30,000 pesos. So mao to ag kinipong management pinagi sa kining complainant 7-Eleven convenience store representative Franz Ambolday, 23 anyos, ni taho ngadto sa presinto 2 nga inungdan sa pagkasikop aning suspitsado kaso nga malicious mischief no. Kining namuak mo gud siya ihang kutang katropang Jerry pagkakinglan sumoni aga atubang usab nga kaso sa kining maong suspitsado nga napasla karon sa selda sa presinto 2 sa Villana Police Station. So far katubang Jerry man ito kasikas-gikan sa Villana Police mga katropa. Basta ka pinisgutan humot lami nga kape ba inyong ipangita healthy pag yun. The more you drink mas magka-healthy mo. Di ay kape nga Santo Plus Companies gina kasaligan nga Yasol Incorporated. Alex Edikusan Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropas patrol katupang Eric Amaro XFM. XFM report.